Let's roll. Let's roll. Look, as long as we leave here with the cash, I don't bloody care what happens, okay? Parang meron ngayon. Sino? Tinrisk ko eh. Naka-global pick kasi siya. Pag naka-global pick kasi yung iPhone Yads, Steam. nasa aim yads. Matic yan. Alam ko yan kasi Nasa aim. meron din akong cheat eh. Dati. Ngayon, wala na. Basta may history, matik yun. Grabe, sa long talaga na yung 3 beses. Yun na nga eh, gets ako sa shoot kanina. Sabi ko, ano ba't ako nagpipik ng nasa smoke ako ha? Alata. Ako yung pinatay niya ako sa smoke sa long, alam ko na. Yung kanina sa akin, hindi nga niya tinignan ng short tsaka LT. Tapos Kaya nga. nagbulag siya sa mid. Long tayo. Tara. Palag. Tagtaro na ito na yung buwangan. Pag may bandok, buang ka. Niguwa. Dala. Pasok. Baka may long. Tago lang. Bagay, may long. Check long yun. Atin. Long. Tikitik. Yan mo na yan. CJ, ramp. Nababas. Ramp. Kurat naman ng CJ na yun. Ganda ng buhay, no? Counter-terrorists win. Nakataras ata eh. Vanguard na first. So, Bilang. okay, long ulit. Punta Tara. na. They cannot prepare for us. Flashing nga. Throwing a flashbang. Flashbang out. Ticket. Sakto. Bilis na yan. Game. Candy. Hold tayo. Yes. Let us proceed. May isang smoke. Oo. Mag-tunnel. This is easy. We kill them and then we go home. Smoking. Andito yung Saan ba?
Dami. Bang. Dalawang A yan, dalawang A pa. Uy, puta kami mid. Sa pang mid. Let's May go. B, may B isa, may B isa. Flashbang out. May mid Mid, isa. mid. Ay, tangera, meron long. Big clip na. Kapala yung ano. B. O, B-spawn. Tara, try. Tara. Smoke ko agad yung bunga. Sige. Sige. Loot kaya isa. Sige. Baka AK si Ed. Throwing smoke. Smoke down. Car. Pasok. Smoke. Bantay na lang ako. Wala, smoke. Tunnel lang, check tunnel. Wala kang bala. Ay, pasok na. Window. Low na. Window. Nice. Hey, So, off doon. May off sa dulo. Huwag yan, walang skin yan, AK. gago. Hey, Gapang LT ah. Yan sa AK. Lagi may short ah. Thank you. Here we go, you mongrel dogs. Sige, post nyo yung ano. Throwing smoke. Walang mag-flash. dalawa Flash yan. na ba? Flash. Go. Tunnel tumalon. Mag-flash lang. May tunnel na, may tunnel. Tumalon galing. No, may tunnel. Molly mo. Saan yan? Close na lang. One city mid pa rin ah, offer. Ayan. One long. I'm throwing smoke. Kaso, Mid. dito. Mid ah. Molotov out. May long door ba? Patay ko na yung long Wala seat. na. Wait lang ah. Flashbang. Throwing a flashbang. Putong ina na, nasa mid. Siya pa rin yung nag-mid. Nag-push na yung bomb, naiwan niya. Yung ba? Grenade out. Catwalk na, catwalk. Wait lang. Smoke. Nice. Wait Isa lang, na wait lang. May flash ka sila. I'm 11 throwing na. smoke. Time. Go! Long. Long. I'm gonna fix this bomb now. Planting short. Kaya. Throwing flashbang. Ano lang. Di nag-defuse. Okay. Nice. Saan niya off? Doon sa baba. Na. Ayun, malay. Ngayon ako na. Bili ako. Kung dinifuse niya yun. Gusto niyo off? Baka hindi ko nahabol. Ito na. Ay, stay ko. Ano mo nga ako dito, boost one time lang. Yung pinakagilid ah. Corner dito. Ah, Diyan. corner. Go. Kaya may nag-LT. Palipasin ko lang yung oras. Tara. Throwing Pasok. smoke shield. May tumawid pa, papi. Long ah. Dalaw.
Wala na to tumawid. Yung long, papi. Hindi ko nakita pang mer. Okay, echo. Throwing fire. Wait. Tara, B. Isa pa mid. Okay, so. Plat din. Isa pa short. Very good. Tangin na kayads. Bakit? Sasaksakin ko pa. Nakita mo pala ako. Gago ko talaga. Muntik ka pa mamatay. Azteco, galit. Para may anong kahitil. Nakatingin ka pala sa akin. Gago ka. Yes, ako ng EKB. Ikaw, wala ka pa diya. Eh, mahilig ba maganti sa kanila? Meron. Meron. Flashbang. Grenade. Pasok kami lang. Short. Wag. Ulong ka lang. Wag ka dito. Gag. Flash. Ito ka. Tara. Ayun, pasok mo si Eds. Throwing smoke. Nice. Wag, lig ulo, buwang up. Mid, low. Long ako. Flying down some fire. Planting lang ah. Wala tayo shot. Shot ka, papi? Shit. Buwak. Basta na lang. Buwak, ulo. Nakalong yan. Long. Opyak. Asem. Doon sa city. Saan? Kunin ka mo. Off lang, isang off. Ba, nag-beat? Terrorists win. Beauty. Tadwa Sabi ko tayo. pa. Okay lang. Okay lang yan. Hindi, bro, tingin ka kaya sa LT. Gusto mo? Left side ko yan. Oo, LT ako. Patayin mo Dual lang tatawid. Today is our day. Ilan yan. The oppression. Deploying smoke shield. Walang cross. Isa lang. Tara, di tayo. Walang cross. Isa. Throwing smoke. May isang long ah. Throwing fire. Isa lang yung tag na yun, si Panggali. Grenade out. I'm throwing a grenade. Kaya long short. Grenade out. Ina sakto. Short. May short. Tulap lang, armor. Side. Puta long car. Long car. X-back. Shotgun. Flashbang out. Daanan nyo na yung bomba. Long car. Napatay mo ba yun si CJ? Gobi kaya. Long and short na lang. Long.
20. Hindi tayo mabigyan ng spawn ng long. Ano na kaya Kaya yung nga. B, Papi? Here we go. Yes, sir. Tara, pa-flash kita. Lab, Ano ba? dito muna tayo sa labas. Wag muna. Pilay. Pilay. Mid. Matik may mid lang. May mid. Push yan, nag-push. Boosted yan. Puta, may long na. Pushing Long long. na. Hindi nila mag-push. Balikan ko sa Kaya haba pa pistol. ng oras. May long ah. Meron May na. TVs na siguro. Balik tayo dito sa TVs. Saan yan, Papi? Andun sa LT. Ah, Meron short. na yan, balik ka dito. Patay yung isang LT. A tayo, sige. Ay, tangina Diretso mo umabot na eh. sa Diretso LT. mo. Sino kayo nandito sa A? Baka meron dyan isa. Ayan siya. Kaya. Isang bisa na yun. Kaya. Ay, nga. Sumunod si CJ kanina. Ayun, may spawn kayo ng long. Pwede. Flash. Tara. Nagmumulot sa Canadian. Ah, Tara. Hindi, brother. Brother. Tara, tara. Flash kita. Let's go, my brother. Short ako. Wala pala smoke. Ay! Bang out. Okay, isa lang yun, offer. Isang top mid. Low na. Dalawa. Low yan. Dalawang top mid. Bumalik. Kumuha ng AK. Yan. Nandiyan, papi. Okay, short. Isa pa, short. City short. May tintahan nila. Tunnel, matik. Smoke mo ano. Ayun. gobi. B, shoot. Takbo na. Puta, dito sa LT. Sige lang. Ay, na. Puta na ano ako. Hindi, yung bomb nasa LT. LT. Samahan mo ako dito. Papi. Wait lang. Tingnan lang. Sa taas, Paps, di ako sa taas. makahinga. Tatas. Hindi daw makahinga. Na-stuck Puta. yung pagkain sa bibig ko. Lapitan mo na. Uy, LT pa rin. Bilisan mo. LT. Eh, sa kabila ka dapat. Sa kabila ka. Tara, Sige, sayurin yan na. dalawa tayo. CJ lang yan. Wala Matapot nang time, naman yan. wala nang time. Throwing a Ayan na. Tapos naman yung mag-scroll nga. CJ lang yan. Isa lang yung kamay niyan. Gago. Yun o. Ayop ka talaga. Na-stuck yung pagkain sa lalamunan ko. Baka naman may Kala ko. subo. Baka may subo kang hotdog. Gali. Para may utility. Sige lang. Let's go. Ilan kaya, Abi? Flashbang out. Throw me fire. Throwing a Molotov. Puta ka!
Ayun na, pasok na ako dito. Nakapasok Patay. na ako dito sa Ayun na, Patay, Ayun Long. Sa tunnel. Sa long isa, 90. May long pa? Long isa, 90. Dun sa... Napatay na yung isang long. Stay ko pa. Ramp? Last na, low. Last A side. Putang, ano? Ayan o, Ah, 9. doon na pala. Dalawa. Ay, isa pa pala. Ako na lang pala mag-isa, no? Tara ako ng tara. Tara, B. Yad, si Badok ning Mr. Eliad. Murag si Badok, pero na nagingon. Magdilo. Wala ba? Parang hindi. Let's send them to the sick bay, shall we? Bita. Hold mo na. Hold lang. LP ako. Garas yan si... Sige. Uy, patrade LP. Nice one. May short Rotate tayo, short. rotate. B tayo, Alam B na tayo, nila. B. Throwing smoke. Mid to B kayo daw. Bigyan ko yung smoke pa. Short. Mid. Isang leader. Ayun o, sa Shit. gilid, nag-reload. Tara na. Lag talaga. Leader, isa tag lang. Gilid na, reload sa gilid. B, bomb drop sa ano, UT. Ay, saan? Tag si Bangali. Gilid mo ah. Umalis na yun. Oh. Wait lang. Nag-B yun, nag-B. Nag- Car. Ano kagara sa... Tunnel. Nice. Sama kayo, Ito na Gara, lang. sama kayo. Side. Ayun na. Saan banda? Box. Yan. May... Pwede. CJ long range. Pwede. Nawawasiwas kasi ako eh. Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves. Kaya tara. Ay, nasa. Full HP pa yan. Oo. Ano yun? Tag Hindi, yun ah. sa mid. Kita din na lang. Yeah. Pag tama kasi nung shotgun niya, lumiliko yung crosshair eh. Ano kasi pag ano yun, yung bala ng AK, kina-counter ng shotgun ba? Kahit na kaya, Bali city na shotgun. tayo. Siyempre, madami yung bala ng shotgun. Palapitin nyo kasi na, para Affirmative. 2A3 B na lang. Or 1 mid. Long, Yeah, long. okay. Long din ako. Move it. Tara, papi. malalaman naman natin pag nag-may mid. Throwing a grenade. Tunnel, B. Tago. Dalawa pala. Low na yung dalawa. Dalawang Dalawang card. card. Pasok. Pwede. Yan. Pa-LT ako. Move. Throwing flashbang. Violet. Violet, dalawa. Dalawa lang yun, ah.
Nakita ko. Bina. Biin na. Putang ina mo. Nice one. Nice, Tunnel. tunnel. Tag Don't na end, na. Pops. May Nice. Abot. Abot. May kit dun pa sa city. May kit dun sa city. Sige, yun lang sige. sa tunnel meron. Bitawan ko na lang. Sa city. City. AK. Ay, kay Gar. Yan na to. Magulong na to. Tara, sir. Need natin. You don't have to like it, you just have to do it. But I gotta like it. Lagay mo yung sa iba. Sige. Smoke! Grenade out! Deploying flashbang. Atras. Laying down smoke. Grenade. Deploying Doon nga long. Incendiary out. Dalawin pa. LT LT. Tutok lang muna. Hayaan nyo sa nakadigil yan. Nakadigil lang. Padigil. Yan, Long, malapit na. Malapit. Flashbang out. Oh, dalawa. Grenade out. Isa pa, car. Putang na, car. Ilan? Car, isa na Forward kita ka ko. pa, Dalawa mid na car. yun. Long ko. Sige. May platform na ata. Ay na. Ina planting. Planting. Platform. Platform. Ay, car. Platform pala. Nice. Anuhin ko. Saksakin ko. Huwag gag. Ang harap na ito ka. Saka sa bunutan ni kayo. Sana lang. May baril na. Oh, BB. Ulit. Ano ko ulit? Hit ko ulit. Off ako mid, okay lang. Huwag na. Short na ako. Temple na lang. 2B 2B. Yads. Biya ko. Tala mo. Si Papi lang sabi dito. Tatlo kayo dun. Papi lang sabi. Baka mag-rush B. Deploying flashbang. Meron na. Throwing smoke. Clear may short ha. Smoke. Mid. Shoot. Grenade out. Long nga, dalawa. Puta, headshot na yan. Throwing smoke. Headshot long. Offer yan. Azteco. Offer rin ah. Incendiary out. Flashbang. Ayun na. Pushing na. Nice, sabi Wait sa'yo. lang, Parang si Bangga. Tago. Offer. Dito. Oper dito. Open rin. Ako naman akong imuli dito. Grenade out. Tangan na ito niya. Dito. Oper. Open rin ah. Pwede mag-beat. Ay, nag-scoop. Mag-ingat ka, Azteco ha. Alam mo. Huwag na. Huwag na. Hit yung isa. Paps, doon ka sa... Ikot Paps, yan, doon ka dito, ikot Paps. Doon ka sa mid. Unknown yung isa. Mid ka, yan. Yan ka sa short. Ako na bahala dito. Ito lang short. Diyan na.
May baril yan. Be! Be! Nice. Alright, alright. Ah, Kaya. pasok B ah. Ito. Yads, Palit. yads. Up. Ayaw ko mag-up. Papi, papi. Bila mo akong M4 level. Papi, dito po. Gusto mo may silencer? Ayaw ko yung walang skin siya. Ayaw ko nakakatama. Papi ako. Ikaw Yads, B ka na B. Mag-mid pops? Ha? Mid ka? Dili. A ako. Isa Dito lang ako sa Short mid ka na ko. matik. Isa Short ako up. mag-B ako mag-A. Oo, sige. Ako maglalabas. Dalawa kami A ni Papi sa A side. Sige. Para ko Short ka na lang, Matt. Magbibiyat, pustahan. Move it, son. Sige. Para may support ng ano. Sige lang. Support lang ako dito. Incendiary out. Smoke. Laying down smoke. Throwing grenade. Short ata. Short. Short, dalawa. Dalawa na yung short. Throwing fire. Tag na isa. Tayo na, push na. Ito ba? Grenade out. Kaya. Kaya. Wait lang. Hinto ka kung nasaan. Para alam yung pipikin. Short. Tungog yan. Short tsaka Ito yung- isa. Parang siya. Short and long. Akala ko mabit siya. Kita ko na yung shadow dun eh. Sa city. Akala ko bababa siya. Kaya nag-run ako. Thank you. Oh, pa-short ah. Let's show them who we are. Grenade out. Throwing fire. Incendiary out. Throwing flashbang. Top mid pa. Laying down Top mid smoke. pa. Nabak. Kalma. Top mid low. May long doors ah. Pops, palit kay Pops oh. Uma. Clear short. May top mid pa. Short, dalawa in. Nice. Short pa rin. Catwalk. Grenade. Throwing fire. Nice. Wala kayawa si. Tunnel. Tunnel short. Nakuha ba yung LT buff? nga LT. LT. Di naman nakuha buff. Catwalk ang bomb. LT yung ano. Low na ako. Tago tayo. Puting yun. LT. Pwede na pala. Okay. Walang skin. Makuha dapat natin. Unahan ako. Muli ko lang long. Ako mag-short, Matic. Ha? Ako na mag-short. Ikaw? Tubig ka na. Tulong ka sa Smoke mo lang mag-iwas. yung ano, yung smoke mo yung catwalk. Grenade out.
Flashbang. Injury. Flashbang. Natrata. Throwing smoke. Long. Long sila, long. Multiple. Tech 9 lang ah. Care short, purple. Nasa, medium. Grenade out. Throwing fire. Sige, di ka alam dyan, Matic. Putang ina. Tag na yun. Medyo nahilo ko dun. Ako rin. Headshot Talong kasi sila ako kapatid. tayo. Oo, pinasok ko yung molly. Ismo ko yung top mid para mailang sila. Wala pa tayong pera. Sige, SMG kaya. B ako. Kunin mo ilang. Come on, chop. Laying down smoke. Grenade. Incendiary. Deploying smoke shield. Throwing flashbang. Smoke. Mo ko, Babs? Deploying flashbang. Top. Doon na yan. Mid, Punta mid. direct. Katok. Putang ina. Short team. Throwing smoke. Si Gonzalo yun, tag na yun. Andyan, Paps. Coming sa'yo, Paps. Andyan pa, Paps. LT. At saka short. Dalawain, Paps. Isa pa. This one, LT. Forward ka, LT. Grenade out. Low na yan. Low na yan. Plus 1.5. Kasi LT ko. Flashbang out. Nag-B, Paps. Nag-B. Breeders. Preload ka. Ayun na, doors pa rin. Sige, di ka alam ba? Makikita mo. Okay. Itapon mo, Paps. Sa harap niya. Dito. Bakit? Siyempre, lang gun yung MG lang. Itong iyo. Ako mag-i-ujik sa long. Pabi nga ako. Kaya tayo nila mag-B ah. May nagsistay sa outside B nag-alert. Lagi. Throwing a grenade. Ismo ko, papi. Flashbang. Wag. Throwing flashbang. Grenade out. Dalawa. Tatlo. Tatlo lang. Punta na. Rotate na rin. Deploying flashbang. Low yung is. Dalo sa lang. Ayun. Putang ina, dalawa. Ramp. Fuck you. Oh, Sa, manatilig Ayos ang sila. buhay ah. Manatilig ang buhay. nice! Ay, Yawa kaya. Tain lang talaga yun. Tingin daw M4 na lang. Ito. Sige. Muli tayo. Baligyan mo na. Palit mo nagkuhan. Sinaw. Ang sino? Anyone else here for the tickle party? Sino pwede mag-flash na lang? Throwing a grenade. Flash kita. Wait. Throwing molly. Flash. Flashbang. Pasok niya.
Dito sila. Sige, dyan ka, Matik. Sige dito. Laying down smoke. Ilong ah, May ilong doors. tunnel ah. Putong ina nun. Dalawa lang Ikaw lang doors. yan, ha? Kulang sila. Flashbang. Ito, i-push mo. Ayan na. O, wag mo May naman isang akong long. anuhin. Headshot back. Tangin na. Car, long na. Tara dito, bam. Ayun na. Tangin na kasi backshot ba tayo umakyat kanina? Dito pala yung bomb. Short. Nandiyan. Short pala yung bag. Ay, Isa nako. pa, isa pa. Mike, Isa pa isa. teka lang. Nandito yung isa, nasa ram. Oh, dyan ka na, Astiko. City Aztec. Baka mag-city ah. Laying down smoke. May SMG ka. City lang pwede. Ay, nako. Nice. Please, 50 na lang yung babayaran natin. 10 lang yung babayaran natin. Gusto nyo up? AUG Eto na. Azteco. Ayan, no. Combine na. Nandiyan yung AUG. Nasa iyo na, Paps. I-drop mo ko ng Combine na armor. to. Pa-drop na armor. Bilang kita ng AK. Ha? Drop mo ko ng armor, Paps. Iyo. Let's go. Incendiary out. Incendiary out. Deploying flashbang. Throwing grenade. BBB. Tsaka pa, Pin. Bi. Tatlo na. Kalman mo lang. Grenade out. Throwing grenade. Last guy. Oh, bina. Ay, putik. Kalman mo lang, Matik. Ah, sabi ko, kalman mo lang. Wala, hindi naman ako pumik. Siya yung pumik. Hindi niya lang. Wala, yawo! Sayang. Ayun din. Tatlo. Sobrang low na nun eh. Kaya nga. Ganda naman siya. Puno lang pala yung buhay nun. Puta, puro burst. Sure win natin to. Sige. Let's Hold go. lang. I-smoke ko yung long. Grenade out. Ay, salisa. Long. Long ah, check it long. Wala dito sa short ah. Mag-long na kayo. Matik, meron yan dyan. Mag-short na kayo, mag-short. Short, meron top mid ah. Rotate isa. Pwede kaya Eds. Nasa bida ko na ito. Puta. Andun na ang lahat. Matik, wala na dyan. Maraming utility sa side. Nice. Kalman natin. Ah, what? Putang ina mo. Nice one! Nice ah. Using this thing. Taka na. Batom na kaya yung knife mo. Tangin na, ba't nawala? Kagay ka. Good job, Nice everyone. game. Oh, di ba wala yung ano? Oh, kayang-kaya. Parang pala, katakutan nila sa console, hindi si Matik, tapos si Astiko sa atin. Gago ka ba? Buti na lang nakaikot ka na pala ng kanina pa. Kaya nga, nabilin mo. Anticipate ko na eh. Oy, yeah. Ganun sana. Ganun dapat, Matik. Rato Excited yan. pa eh. Wala. Tulog na tulog. Oh, last frame.